Dakpan ang magtiayon sa usa ka bypass operation sa Barangay Morales, Coronadal City. Bandang alas 2:41 sa hapon, nining nakalabayng Sabado. Giila sa Coronadal PNP ang mga sospek na silang alias Lovely, 31 anyos, residente sa Barangay GPS og alias Jonel, 25 anyos, usa ka street level individual gikan sa Barangay Zone 4 sa nasampit nga syudad. Sumala sa PNP, nasikop ang magtiayon samtang nagabaligya og gidudahang shabu sa usa ka police operative nga nagpakaron niinong Bayer. Natunong pa nga adlaw natawan sa lalaking sospek sa nahitabo ang maong operasyon. Nakumpiska gikan kanila ang pipila ka sasay sa gidudaang shabu nga adunay kabugaton nga 10.3 grams o gibana-bana ang nagkantidad og 68,500 pesos. Lakip na ang 0.3 grams nga nakuha sa mismong transaksyon og dugang napulo ka gramos nga nirecover sa ilang posisyon. Kauban ang buy-bust money. Nag-atubang karon og mga kaso batok sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang magtiayon nga kasamtang ananas kustudiya sa Coronadal City Police Station. Mga katropa, panalipdi ang imong lawas batok sa mga sakit, pagusga ang imong immune system. Tumar og Santhone Vitamin C alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.